manjat ya. Tapi ketahuan. Dia pendek yo. Itu balik apa? Ora. Bos, kita nanti naik sini bos. Sip. Jeruk, sikile hati-hati. Mene bae mudun. Mudun. Awas di sini watu. Woi. Mutar, mutar. Mutar. Oke, kita cek busi dulu, Bos. Let's go.
Oh mas di situ ya. Ngarep mana? Jalannya apa lu? Oh, harus jalan si Citok kok. Hei, tripun sih, Lu nyosong. mandek nang. Kayak gelagahan lilu weh kok. Oh, rewangi. Gaya, hanya keles tangan. Ayo menut ya. Kayak welut.
Mandek. Nyunjat. Medang, Bos. Woi. Ngendi ya jalure kelalen. Beriku. Nggih.
Mana ke? Hah? Ya wis ah. Apik nemen.
Punten nggih, Pak. Awas knalpot. Pan jalur kalinan sing kana. Watune gede-gede nemen no.